जी आप सब अब हमें हाफिज़ मोहम्मद हारून यासर भगवी साहब उनकी तर्ज में सुनाएं, और वो ही कापी हमने हाफिज़ साहब को कहना है कि असल अपनी आवाज़ में भी सुनाएं, तो फिर सामईन अंदाज़ा करेंगी कि असल से बेहतर नकल है या असल ही है। हाजी साहब, हाजी अब्दुल रज़ाक साहब, ओए साढ़े रंगे हज़ारां लखां भी होण ते कारी हारून यासर भगवी किवें बन सकदे ने? अल्लाह दे बंदे, नकल है, असल है। तो चलो इंशाल्लाह मैं हाफिज़ साहब की मौजूदगी च 2-3 अशार सुना देना। दुआ फरमाओ अल्लाह ताला हाफिज़ साहब नूं सेहत ईमान वाली सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह दे इन्हां दियां नेक तमन्नावां पूरियां फरमाए। हाफिज़ साहब दी वालदा मोहतरमा नूं अल्लाह जन्नतुल फिरदौस विच आला मुकाम अता फरमाए। हाफिज़ साहब दे वालदे मोहतरम साढ़े बुज़ुर्ग बाबा जी मोहम्मद हनीफ साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला, अल्लाह उन्होंने सेहत ईमान वाली सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और एक होर भी दुआ फरमा दो, अंजमन निदाउल इस्लाम दे दोस्त अहबाब तशरीफ़ फरमान है। अल्लाह ताला मरकज़ निदाउल इस्लाम खुड़ियाँ ख़ास नूं रहिंदी दुनिया तक आबाद फरमाए। और अल्लाह ताला मरकज़ निदाउल इस्लाम वास्ते बेहतरीन रोड दे ऊपर वसी जगह का इंतज़ाम फरमाए। साढ़े मोहतरमुल मुकाम काबिल कदर काबिल एहतराम हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल रशीद साजिद साहब मुदीर मरकज़ निदाउल इस्लाम खुड़ियाँ ख़ास, अल्लाह ताला उन्हां दियां नेक तमन्नावां सारियां पूरियां फरमाए। अल्लाह ताला हाफिज़ अब्दुल रशीद साजिद साहब दे सारे मामलात अपनी रहमत नाल आसान फरमाए। तो हज़रत हाफिज़ साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला मौजूद ने, चलो मैं कोशिश करना। मक्के ते मदीने दी क्या बात निराली है, मक्के ते मदीने दी क्या बात निराली है, जिथे टुरदा रेहा लोगों कौनैन दा वाली है। जी सुभान अल्लाह ते कह दो सारे, आखो सुभान अल्लाह। मक्के ते मदीने दी क्या बात निराली है, सारे पढ़ोगे तो मज़ा भी आएगा ते अल्लाह भी राज़ी होएगा। और मक्के ते मदीने दी क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप साहब ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੱਡਾ ਨੋਟ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੋ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਚੰਨ ਵਖਣਾ 500 ਦਾ ਹੀ ਹੋ। सुभान अल्लाह। जेड़ा यार नू सतावे और रकीब कांदा है, हाजी अब्दुल रज़ाक साहब, जेड़ा यार नू सतावे और रकीब कांदा है, जेड़ा मर्द ना दसे ओ तबीब कांदा है, दिलां विच जो ना वसे ओ हबीब कांदा है, मौका टैम जो ना वेखे ओ खतीब कांदा है। ये ते शेर ने शेरे पाकिस्तान हज़रत मौलाना मंजूर अहमद साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला दे, ते मैं थोड़ा रियाल वेख के इजाफा कर दिता है, ध्यान करे जे ज़रा तो जो फरमाया जे, रब हो के अताना करे रब्बे जुल जलाल कांदा है, जिन्नू वेख के सीना ना ठर जाए, आमीना दा लाल कांदा है। हाजी अब्दुल रज़ाक साहब, बंदा चंगा जना सोचे ते ख्याल कांदा है, जिदे विच चमक ना होवे ओ जमाल कांदा है, जिदे विच चमक ना होवे ओ जमाल कांदा है, बंदा चंगा जना सोचे ते ख्याल कांदा है, अपनी तरज सुन के जे ना देवे तेरे हाल कांदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ फरमाओ अल्लाह ताला हाफिज़ साहब, हाफिज़ साहब ने अल्लाह ताला सलामत रखे। हाजी सलीम साहब एवें कि नहीं? एवें जी, आप सब आ गए हो। लो जी फिर गल उस शुरू। मक्के ते मदीने दी, ओ यार रियाल दी की हैसियत इस मेरे वीर ने मेरे तो लुकाया की है। अल्लाह ताला इन्होंने सलामत रखे, अल्लाह ताला इन्होंने इन्हां दियां नेक तमन्नावां पूरियां फरमाए। अल्लाह हाफिज़ साहब नूं इन्ना रिज़्क़े हलाल दे जिवें समंदरां च पानी, अल्लाह हाफिज़ साहब नूं इन्ना रिज़्क़े हलाल दे जिवें समंदरां च पानी। बाबा जी आंदे ने मक्के ते मदीने दी
کیا بات نرالی ہے جتھے پڑھو یار مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی ہے جتھے ٹور حاجی صاحب بولو تسی بھی جتھے ٹور دارے آلوگو کونین دوالی ہے غور کری نہ سونیا ہر مین چیا جاؤں ہر مین چیا جاؤ کنی سنو اکھی ویکھ جاؤ اوے میں نعرہ وچوں گونج دیئے ربانی صاحب میں نعرہ وچوں گونج دیئے جو اذان بلالی ہے مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی ہے حافظ صاحب توجہ کرنا اور کار کارے اوندا سونا ہے مکے مدینے دا کار کارے اوندا سونا ہے دارے دارے اوندا سونا ہے اللہ برکتاں پائیاں نے اللہ برکتاں پائیاں نے ہر گھر خوشحالی ہے مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی ہے پڑھ لو یہ آواز پوری دنیا تے جائے گی مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی ہے صدیق فاروق نرالے نے صدیق فاروق نرالے نے اوے پھل خوشبو آلے نے اور نہ پھلاں وچ ستائے کونین دوالی ہے اور نہ پھلاں وچ ستائے سونے باغ دمالی ہے مکے تے مدینے اور سارے پڑھ لو شالا مر جو مدینے مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی ہے حاجی صاحب توجہ کرنا آج کوئی کسے نو تحفہ دیندا جا لے جا میں تینوں تحفہ ریال دے رہے ہاں کوئی آندا ہے میں تحفہ تینوں جناب رومال دے رہے ہاں کوئی آندا ہے سونے ہاں میں تحفہ تینوں پانی دے رہے ہاں کوئی آندا ہے میں تحفہ تینوں اے جناب کڑی دے رہے ہاں کوئی آندا ہے میں تحفہ موبائل دے رہے ہی سونے ہاں جڑے میں تحفے دا تذکرہ کرن لگا غور کری نہ سونے ہاں آندے نے آب زمزم تو سونا شیر سنی مزہ نہ آئے تے پیسے واپس اوے آب زمزم تو سونا اور تحفہ کی ہونا آب زمزم تو سونا اور تحفہ کی ہونا اور راج راج کے پی حاجی ایتھے لا ابالیے مکے تے اب صاحب مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی ہے اوے توجہ کریے سونیا آندے نے جنت دا نظارہ ہے جنت دا نظارہ ہے حجر اسود پیارا ہے جنت دا نظارہ ہے حجر اسود پیارا ہے انہوں چومن لئی دنیا انہوں چومن لئی دنیا ہوئی حال و بحالی ہے مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی ہے چلو یار کعبہ چلیے چلو یار کعبہ چلیے چلو یار کعبہ کہہ لو یار چلو یار کعبہ چلیے او صف اغلی جام لیے چلو یار کعبہ چلیے
ਏ ਓਏ ਬੰਦਾ ਮੱਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਸੋਹਣਿਆ ਦੋ ਚਾਦਰਾਂ ਬਨ ਕੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਲੱਕ ਬੰਨੀਏ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਇੰਜ ਲਪੇਟੀਏ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਸੋਹਣਿਆ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਜਨਾਬ ਤੂੰ ਆਪ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਏ ਕਦੀ ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਦੀ ਸਾਈਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਏ ਕਦੀ ਜਨਾਬ ਮੁਕਾਮ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੇ ਨਫਲ ਪੜਦਾ ਹੀ ਹੋਏ ਸੋਹਣਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਮਰਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕੋਈ नहीं होए वीरा आ मदीने च एक मस्जिद कुबा है वीरा जाना करो वुज़ू कर ले सरकार ने फरमाया है मन तहरा फी बैती सुम्मा अता मस्जिदा कुबा फी रकातैन काल काजरिल उमरा आका फरमाते ने जिन्हें मस्जिद कुबा च दो रकतां पढ़ियां करो वुज़ू करके गया जिन्हें मस्जिद कुबा च दो रकतां पढ़ियां अल्लाह मकबूल उमरे दा सवाब अता कर दे ताई ते मेरे हाफिज़ साहब क्या कर देने और चलो यार कुबा चलिए चलो यार कुबा चलिए साफे अगली जाम लिए सारे को चलो यार कुबा हाजी सलीम तबस्सुम साहब चलो यार कुबा चलिए साफे अगली जाम लिए ओथे नफल भी उमराए हाय ओथे नफल भी उमराए हर शह हरियाली मक्के ते मदीने दी क्या बात निराली माशाल्लाह जी माशाल्लाह। नाजरीन आपने माशाल्लाह अभी नकल सुनी है तो जब माशाल्लाह आप असली फूल की खुशबू सुनेंगे तो फिर आप ही अंदाज़ा करेंगे। तो मेरे ख्याल में माशाल्लाह कारी साहब ने खुद ही फैसला कर दिया है कि असल से बेहतर नकल है 500 रियाल इनाम देंगे। जी शाह मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उनकी मोहब्बत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाफिज़ सलमान रब्बानी साहब ये मुझसे भी आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से। मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ इनके आवाज़ में तासीर भी है और लज़्ज़त भी है। अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती मन यशा। मक्के ते मदीने दी ओ क्या बात निराली जिथे टुरदा रहा लोगो कौन दवाली चलो यार कुबा चलिए और साफ अगली जामलिए ओथे इथे नफल भी उमराए हर शह हरियाली मक्के ते मदीने दी ओ क्या बात निराली सिद्दीक फारूक निराले ने ओ ते फुल खुशबू वाले ने शान सहाबा जिंदाबाद सिद्दीक अकबर जिंदाबाद शान फारूक आज़म जिंदाबाद कारी मोहम्मद हारून जिंदाबाद सिद्दीक फारूक निराले ने ओ ते फुल खुशबू वाले ने उन्हां फुल्लां विच सुताए ओ सोने बाग दा माली। माशाल्लाह आप साहब ने भी बयान किया नकल उतारी लेकिन आपने असल भी सुना। वैसे आप साहब आपने वो दर्द नहीं इसके अंदर डाला जो आप साहब ने हारून यासर बगवी साहब ने डाल दिया है। मैंने पहले कहा कि असल ही है। माशाल्लाह।